ni ya himea do tsambaza wa unjilia no wa makado tsambaza cha imbabe yo yuto alafu tikauzi sababu mtu yawe kati wone mapesa nga uhoposho na ihabana na ihari ni kama pesa kana utoshara lambahiru sirenge njamla yabo tundu madhambi mtoba kutina dhambi au kayo haki ya hanyo abo kujahiba ashamru karenge yinji mrurenga ya kiasi ijo utosha ya zamba mtume sallallahu alaihi wasallam yomba ikabu Sufyan nge na zemali ngutsoye haya katumnika ni utosha mu hala shangu tunika enero doero na balabo nzengu tswenda balahenda Sufyan Abu Sufyan wa maka notable mtume hambye mrushaka ngojojo ureke kujahiba yotsi haram ko tsala ngoba nakatumnika ni mwana rengasha utsi depense mtume hamba utsi depense limiti renga ijo utosha hulemba hindu no wana ukayo haki ya hanyu ya masurufu mne shauti depense leo hadisi utsi depense narenza tu aiso naribezera zato sheleze minute wafunga mwangalozo mitima mwangalozo minute rakaza hisa shele rjwa hili wasilo kati mtume salama ajoka unjari mwalikamba ilirjo utowa ye Fatiha ya hatu sonti pia kama mtume sanjari mwalikamba narenza tu yeza jirinda zibi bufundi Al-Abbas hamdi ya mtume no wandu ongwa watabasa bofu ongwa oheze puwe hizo ya hadisi ya mru mshabu Sufyan ya yambayo yongi watabasa ngamisuiruka wandu ashawaliwa baseka mtume nge wajenda watowe hadisi yombi mtume dizo hizo ngabwandu mekeliyo hototo wa sayro hoda honi wodo fanja sayro na balabonze udo fanja harimweze tora buno ikangwa harimweze place odo toja zilongoza mji odo toja nongoza mraya ili watu uvumbuloka homrani hato wa dwesa na bala hoda honi vero ngujo poza ndefu je ngujo poza ndefu hata ujoka utolwa sayro hoda honi na bala za mji madama ilangu joka uvumbulwa chilwa sheho mjini hata 1000 euro uto je uto wa 1000 euro mjini mbaba fulani de atende abantu watomile na bala wada hot imndu mshamuzi sa 50 euro mpaka 50 euro da bana kama nzo sai roba no kantareleje ahibadiwe na mabaya sababu wala hote ngoni kulenda towa umuhimude Abu Sufyan mumatsoka Abu Sufyan hizo imndu mshenda declare mtume hamnike hakika ikauya wononga yabo renga ukulemba ndule kujahiba kutsina madhambi akayo haki yako dauno wana ya hulise yaliso wana na ikatsogonika yokutsina dhambi yazamba mtume mratu John Laum yazamba mtume ndiye yazamba yo hadithi lwa mwe Bukhari mtume amba enda renge hulembe dauno wana mleka mujahiba yo haki ya hayo msumbula tso yangamiza bure msumbula yangamiza cha ulembe ndule sha uti depense utirenge yinji renga kiasi na renza tu wala Al-Abbas hamdi ya mtume ka enda mrumili Abu Sufyan strategio mrumili strategio baho dai tumnikasheo wende utu tumnikasheo basi ya imaninge dunjia leo yeshaka yalo niyo rohoni ye dutu ya bange na dutu kaweti mtumeda ye dutu yonge jo roha direct je tumnikasheo kwa Abu Sufyan mruanza sheo tumnikasheo hadithi ba ewa ekahumnikasheo basi bo mtu ye imaninge dunjia Abu Sufyan ye dutu nge jo lao ngujo wanile dini hata ngujo ka prayer ngujo ka usoni neze swafiza usoni ngojo wone imani mndu wajo tumnikashio au basi hadisi utuambe ndongo zando tumnikashio basi yo mtu namba yewa tumnikashio tumnikashio Abu Sufyan hadis au tumnikashio mashala la tumnikashio mkana baraka tumnikashio mkana baraka wa imani wa jamalif Aba mtume alayhi salatu wassalam harenge fikira bwa mbio hambio wanduka mtume ngwanzo arongoze o wandu pia Abu Sufyan balange balangu shiyo ngebwanda balange mahala ularaha nguli ndogo tasi ya jende Maka mtume harongoa ngwambio le taifa imaswahaba pia le jeshi hamba yakulu Rasul sallam mtume ngurongozo wandu le jeshi pia le daza mtume hamba man dakhala bayt Allah al-haram fa huwa amin ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل دار أبا سفيان فهو آمن hamba ngarjoka henda Maka mauduri nje Maka nganzo wake kufurufe wanwati rohe watijoka fijo watolo adamuzi nje maulwa wandu
haina mnu ujendo harimwe alikaba harimwe yenyumba ila Baitul Haram hula alikaba hendanja aho msirini hula uonge harimwa amani mratsi muwe besho ye kafiri wa mvu besho jindu kafiri la kauritabisha ye jonjo harimwe alikaba yenyumba ila uonge harimwa security yani uwasa jirande ye mru maka rujohen haonoka katsutsa habaya hanjar mwe alikaba hula msihiri ula msihiri pia hini jonja hula ramamsha man ungar ma security mratsi mtabisha. ومن دخل دار أبا سفيان نمرو جونجا هودا هونيها أبو سفيانها بانداي وونجي هارما سكريت هارما أمان ومرات متابيش أو كي نيومبا يا أبا سفيان ينيومبا نيتوكوف نيومبا ينيتوكوف وونجي هما هنجيا هولا هارما الكابا باندايا نيجونجو هارما نيومبا أبا سفيان يكمرا تونجو هارما زونيا هي نيومبا يا أبا سفيان hanjio harima ye mathan de jardin ya Abu Sufyan ye zuwan de nyumba Abu Sufyan urokana rimwe la kuru haina mrudo jayu wonge harima security de ilaba haruko hamba uwanja rimwe ambasadi ukamathalani fulani hajiranto harima ambasadi awandu tukuza ambasadi besenga mwele wao kele yele atole wa strategy yani aba hangino bloka fulana kanzare tewa hajirandari mu ambasadi fulani ya wensi yao kwa na ujo wa hurenge jina salani hubeshe wa majeshi mwanzo urengwa insi yaho mwanzo hurenge aho hwambia yensi lauli yukana minga miharimwa danje yensi yo mwanzo waniwe alafu hujirande harimwa ambassadeur fulani bali wakati yoko no urengwa ya tensi yoko no urengwa atensi lauli yo kwa na ujo wa hore ukabala kutsi harimwa ambassadeur fulani ya ambassadeur wa hurenge yo bekali yo hamba mahala fulani ha security example nido ishoka fulani hajirandana mu ambassadeur fulani abuko na ujwa horeka ukabala katila kuzarumwe nga harima nsi fulani basi yo niyo mtume hamba ukana ejonjio harimwe nyumba ya Aba Sufyan yabonge harima amani wonge harima security mbwatsi mtabishe yatifanye mba mushkili fundi narenza atosheleze minute nga mangalo ujwa heri toifati basi Abu Sufyani haishia ze habari zila Abu Sufyani hajua jau hauzi sana Abbas noir ibanunga mwishiondro nga mwishonai ihushiaje ejo njahari mwali kaba ngari mwa security astabishi ejo njahonda ni hangu wonge hari mwa amani nyumba ya security amani watike murujo tabishi murujo hangu nga mwishiondro hauya buntu shiondro mwishiondro hadisi ya uji mtume Muhammad ide wambo tabarizo wakati ule kajamba Muhammad ngo mtume katila ngombo uwo mtume Muhammad ndio hadisi hauji uwo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katila nguti sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wo de kairi wa hezumbe dai Muhammadun khayru khalqillah dai de manziwa wa Mungu dai de mtume mtukufu katila busifana sosifu mtume Allahumma salli wa sallim alayhi اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وكتلا يا إيمانينجيا ديركت يا إيمانينجيا أو تكفونجيا أبو سفيان ديركت هجوها هرمبيو اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه هاتسنجلا غوزيس يمتمنجدا ما صابه ورندي يمتمنجدا متوم محمد صلى الله عليه وسلم hauzi satambilo ngehula maana ndio hula Abu Sufyan danjia akansi Abu Sufyan akansi direct amba ya Rasulullah ajubu al-ard ajub tizungulia ngamzungulio ajubu afaqa as-samawati wal-ard tizungulia za mbingu na za ardhi na zenti harima biashara tizungulia dunia tizungulo mahala pia tiwono zinji na dini zinji tihunduka na dini ya haki ya Uislamu na wewe mtume wa haki ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli Abu Sufyan mashallah takbir Allahu akbar aba sari parisa Allah risari parisa shujaa sari parisa mru utoka urimili hamvuna mali mwenza mvuna mali Abu Sufyan bienvenue notre frère Abu Sufyan
rahare njia Maka zeminitira za jagi sabanga nzuri njia Maka zeminiti tuzonga zendao. Bienvenue notre frère Abu Sufyan. Na mumkaribise Abu Sufyan harimo Uislamu na mumkaribise mwananyasi zembi yafanya zila pia wasasa mihilo haukeka mrasa hatubia waleza vira pia hasami hilo at-taubatu yajubu ma qabla at-taubatu yajubu ma qabla haikamra tubia mrusa mihilo za vira ikamra kakafiri hasilimu zila ukafiri ula pia mrusa mihilo abasa zembi yafanya zila pia abasa hasahaba nguliwa hasange Islam nge mrahafu katina ndongo katina madhambi na mumkaribise mwananyasi felicitation notre frère Abu Sufyan. Abu Sufyan wakatula wa direct hambia mtume ka Rasulullah ngamwendo Maka sharaha mtutangaza ukati silimu mtuanza wanduwa juu wakati silimu ukama ungeju menyaye mission na wanga mwendo Maka nafanya mission ilini juwe namna yufanya ni kalime zendongowo watijoti hadamu watikejao sha mtutangaza abosati silimu kisekre sha amjotangaza Maka ekaza ndongo sangizo publiki ihonjo utangaza shabaha utizame sha tsati silimu sha mtuanza wanduwa joranzi mtuwa kabati mushkila bismillah. Abu Sufyan imani sanji haroha harambio watasibala alfajiri hasasi za Maka wayanjia Maka henda ujilo wandu wa Maka hawambia uka Muhammadun Rasulullah ngujohun mrumshamba Rasulullah. Abu Sufyan ngomwema haba Muhammad ngujo mrumshamba tsambenga rwanona Bakar na ushinda uongena wandu ngena jeshi jinji wenji waelewa bukolede shefao hawambia kakar na ushinda rwanena wakajabana wandu 1000 personi wala 2000 wahabalia 10000 ya wandu walona mvu Maka karna ushinda na rilinde rijere mwone yaje ha amani shahanambia imrulo mhara yatijulwaya hezendia zifanya Maka wandu wakahumrenda Muhammad na ino wandu ulo mhara yatijulwaya yanjo hangu nyumba hangu mimi Abu Sufyan wale hadisi yanjo hangu emana hiyo Muhammad hamba hiyo nyumba ya security hiyo nyumba ilonye tukufu ejonja hiyo kana ujo ya komelo yo hamandi ambassade special yo ambassade special ya security wandu wa Maka yesinga sina haja na nyumba ho ba utufena yo ferahan ikaka mtutsa njitarimo protection yo ferahan sha ulo jenda mal Kaaba aujo hangu ikakututsa ulo bakoda honi hapo au ghala qababa ubakoda honi hapo jibalili ubaki ujoba ko security sha iluke haruma security sir unjoha he shefu Abu Sufyan kaunje na hadisi podi na razatu mtume asangu njio Maka arjo wahirwa ni mtume abayanjia wabasa ogharimwa al-Kaaba ilirjo wahiri towe Fatiha riwona mtume wanjia ogharimwa al-Kaaba basa ilirjo wahiri towe Fatiha ezadunga warde rizone mautu na ravase mbabi atamtumea njio ogharimwa al-Kaaba nguswaliza raka 2 irizie yabo ritowe Fatiha ya hatu sonsi pia wakati hizo judungao rijereleze maudu na relewania wasarelewana na teje mwe kama forelewana na ravase mbabi riwone mtume yanjie Maka yanjo harumwa al-Kaaba ngwatoe masanamu hasa yatoa nguswaliza raka 2 rizia ritowe Fatiha ya husu kwa leo wa hefatu Maka mtume akobwe Maka riwondeze ajiri za husu kwa leo na utukufu yabo ritowe Fatiha jorenga kelke minuiti ezjodunga ekamtume harumwa al-Kaaba yangujo kufanyaje ezjoka ujiri pia izorjere zione maudu ekamngware yanamo ezo napso wasuliman watukusarelewana naraza aizo Abu Sufyan deja sambio wanu hasa imani njia mtweshele mnandongo mtito wa Abu Sufyan ngenendele abahamu tumajoka njia Maka mtweshele harimwe nkodo ya Khaybara bande mtume asa yasilimu ayi woi Abu Sufyan yasilimu Abu Sufyan abo yaje hamtu sallama yaje yasilimu mtume sallama hamtendeza Abu Sufyan harimwe nkodo nguwani basi Abu Sufyan hawana hata ngojuza dofanya harimwe Khaybara Abu Sufyan bo yasilimu ilande Hunaini na ilande Hunaini de Hunain Abu Sufyan yewana alafu hado tsengela mtume ya Moses yabo yotsiria lotsikwa yonde comportement yae yo yende comportement yo kayanza shi bofamuka tunda madani no katunda madani yotsiria yotsiria yonde ko hena mnugene comportement hena mnugene mazoea abantu kama ndo bokema mazoea hawa ina mnugene mazoea nabo ndo bokwa woti midi zinongoza wanza zikatimid ikaanza bakamraju yidina mazoea kama ndo bokwa kwa shindi wakatimid zinongoza wanza zijulo na ndo bokwa hanza ufahari ila tipu hawa ila tukabala ila ria ria yoyo kahoroho ndeni ya mndu yatia na mndu le wando ria yo mahalluhu alqalb ikamra bango fanyo ria abu hajira ndi Mwenyezi Mungu
yewa au karia yoyo roho deni ya mriati ukanga mfanyo howa nruwan ngamfanyo hamndu shantsufanya hamungu yani yo ya ujuo Mungu basi ria au pwawa yoko roho Mungu de ujuo kawoye nia kaja swali hami kaja funga hami wenda Mungu de ujuo shamwana da mekamba ufanya ria abu uwo mri akufu au kabo hajirende Mungu mtawa hambio kama ngo fanyo ria abajirende Mungu au karia yoyo uko roho deni ya mri akusudi alafabu hajirende Mungu ebanu ngo juwezi lo roho ni kawe Mungu aba shamanu ngambe no comportement akhlaq na wo comportement yo difference ngabo wanaume bokao hanza ndogo zao za kifahari ngabo kawo nashi bokwanza ndogo zao za kifahari yo tipo hapo yo tira shadi namna ya zoe hanza ndogo za ufahari ndogo za ujisa hanza fayendo abo tukabala lapha mreu jibali no yihanza jibali yendo yihanza lendo wala tipo hapo yani bana wenga wana mapesa mengi hana shaye ulando hanawe ila tipo hapo au lumfinje mahali yula brochette yula jayini de comportement yanza lendo ngaweka comportement he kanza lendo yetsona bamukate basi afanya mbavitu fyani basi dena yawa comportement ya Mungu yoketunjia harimo madhambi na timadhambi yodi namna Mungu comportement ngabantu bokawa ta hotsorongo za yetimidi kanza rogo za mtimidi ngabokawa ye machachari ya mwajaba undu madhambi bay machacha no yimtu haiba mbias de unu timidi yo se comportement yo timadhambi ayo Abu Sufyan ye comportement ya ihanza shewo yeye yebe comportement ihanza shewo yakimndu wa shewo ndu wa marengwe ndu wa haiba ili namna comportement aizo Abu Sufyan harimwenko do hiyo ili ndio utimizwa na basa Abu Sufyan comportement hiyo harimwenko do ya Khaybar na ila Hunaini basi afanyaje yuwana hata hadoba lopangaira mbiweja yambia mtume awa yodo jambia yodo ne samtume chao ya Rasulullah mtume wangu mwangalie sebo urende madhambi nafanya la sebo abanga mbangulo kata bangulo urende makafiri sana amuwa waili Abu Sufyan atsangela bala makafiri harwana tata hawa bomtu ngone hadithi akutsona mtume sebo Abu Sufyan sebo mtume adumtini kwa sebo yote kwa yodi namna yaanza haida yaanza chirma yaanza kugusikani haida hazo yaanza haida Abu Sufyan aiza tarmanko do yumwana hata hadote ndoso hata mtume hafa Abu Sufyan do karmana jeshi la Waislamu ndewa atadungwa Abubakar Siddiq yende dunga harmenko do ila roka wa Musailama al-Kadhabi basi yaka Buhari shefu Abu Sufyan yeo enkodo ila roka wa na Musailama al-Kadhabi marakatu ya mama Abu Sufyan yaka Buhari mwana jeshi wakati Umar bin Khattab wanrokodo njaru mazentiwe webuwa weti Uislamu hanu mazenti Abu Sufyan yewa Abu Sufyan akamwana jeshi wakati Abubakar Siddiq wakati Umar Abu Sufyan yakudu badala jeshi la fijo dudunga Khalid bin Walid yadunga yefijo akambu msubuti yana haida yutia fijo yutambiansa mazerongo ikaona ndungu atekuraja Abu Sufyan kote fijo Allah nartuga barika makafiri rifanya bisinji Mwenyezi Mungu atukuza na Uislamu na ronesa ushuja na ronesa ushahad Abu Sufyan akauchuka yeti fijo yeti haida Abu Sufyan hizo shalem Samuel azala na rezatu fundi wakatusa ngojao shele ujorinike minuiti bango jokaba ki quelques minuti magharibi Marseille ngejua swina wasuzia haudunga za heure za Marseille ngojo ile jo hito fatia bofundi na wasa fatia bizombi ngawe fatia hatu sontipia kama mtu masanjari mwana kabasa ya sontipia ngawe fatia ile ho ze fami yabwena ndo abori wani 3 minutes itikende jowa rema rebia jaji ile fatia hatu sontipia mwaribu leza khair ngawe fatia ya misajan ya heze fami ili watoleo ze fami Mwenyezi Mungu awanikeza khair na baraka hayo bismillah beza amjaba abasa mtume sallallahu alayhi wasallam hasato we decret warungwa njiao Maka mtume sato we decision arenjao Maka botasi inga mbiro hunu ijishinga libiro hunu wanungwa biro hunu masahaba uzisa mtume ekari sarenjia ribuwe al-Kaaba ritowe zilo yabo rirenge Maka rahaweja hutubili ya le taifa la Maka ngojo kotwa diskuru hutubili umma Maka pia ngejuka yengo jolalanda zenti hujoka uka Maka utolala havi yeruta shenyumba dai nyumba hongyo bala ubale pulo auje ngojo ka ulalanda ya nyumba hojoka ulala yerile keza nyumba dai yenyumba jule keza Maka udola lazenti huizo ikarsaribwe Maka mtume sallallahu alayhi wasallam hamdiye masahaba ya ukala waju tendewa njia Maka ikarsari renge Maka ngamjwe henda o mahala le kaburi la himru mshaha ngumza ze Khadija
yaliyo yadziwa dobo kaburi juu mzazi Khadija yafa mrumshangu Khadija yaona tabu nami na shida nami na deziwa na kajau na rendwa tsihindu yasubiria neze tabu zangu yasubiria neze dolori zangu yasubiria na sufrance yanrumilia zemvuza na zemaliza ya deziwa yaone hatsihindu rendwa jao basinga mjoke ndabo kaburi juu hai mwende mwanifanyile mna nyumba mtiti harimwele kaburi yao na nyumba wahema mrenge mna nguo nifanyile mna nyumba mtiti yao yabonda bonjoka ulala ndwanga lale kaburi la mzazi Khadija. La ilaha illallah. C'est un homme reconnaissant, c'est un homme reconnaissant des choses. Je sais pas, nsina kalima njohamba ujumwaro bufundi shamtumeye mwanadamu ujuo njema ya rendo uniko mndu valeur yemala hoyalo makapia ya jonekezi wa ulale ya kishewo na ufaume mtume ngwendo wokaburi juu hahimru mshaka ke mzazi Khadija yede afanyulo mna nyumbabu ya dola labo yeshele ya zenjema za mzazi Khadija yarejeze ye histoire ya hahena mzazi Khadija dongalia tsamitsi jabo mzazi Khadija mido la mrumaho na kautabishi wa wasubiria nenda harima wa mlima na zubisizi waja unakaurindinda na haja hoda holi na zamiluni wanambia tulia ukemakini babo yoherenge jao mido la mrumaho na ni kwa utume jao unakauria wanibalia nenda na unamrufulani anambia abongo joka ukamtume mido la natabiha wasubiri wanrenga na kamaskini na kajweni na tukana mapesa na kafukara wanrenga wanrumilia zemali zao nezemvu zao wadezio wasubiri ya tabu na shida hata mido la nazamina we naza ya Qasimu ya hafa naza ya Zainab ya hafa naza Ruqayya ya hafa naza ya fulani ya hafa naza ya fulani ya hafa mido la rauna ze tabu neze shida tabiti jamaka harima utukufu lewe tibali ya jeishi la ziwi kumetika ubuwe maka lewe mrumaho kajaja shangaziwa lewe mrumaho kajaja menasiwa lewe haja habali ya jeishi ngubuwe maka ya buwe al-Kaaba lewe haja mtukufu hatukura haja na shewo haja na sibra na jao yeshewo isho kaja shirenga wa yeche haja ya nyiseye na wewo kaburi juli yobo mzazi Khadija haja ya fete ye nawe haja ya furahiye nawe ya hweshele ya kensi karibu nele kaburi laka ya hombele zedua ya hombele ya hurongoze ya dohangali ya le kaburi lao leo haja mtukufu kajadiwa za wala ya nisa yenaye kajadiwa za wala ya sufra yenaye kajadiwa za wala wahishu gharimwaze tabu habibi karadhibu mtume ritoweze fatiha rihurensi wakati ujoka unjia makariwone namna ujoka wasulibo kaburi juka mzazi Khadija nizo ujoka ufanya harimamna ya nyumba ujoka washiwaye ulale karibu nele kaburi la mzazi Khadija